नमस्कार। प्रथम श्रेणीर समस्त भाई और भौणी को स्वागत तथा अभिनंदन। आजिर प्रसंग हेउछि मुनि जाइथिला हाटकु। मुनि 6-7 वर्षर झीलटिए दिने सहल सहल पाठशाला जीवापाई बाहरिला। अल्प दूर हाट भाविला टिकिए बुली आसंता कि। हाटकु गला। हाटरे से कौन देखिला? समस्ते बापा माँ सह हाटकु जाइथिबो। हाटरे विभिन्न पनीपरिबा, कपड़ा, जूता, माछ, विभिन्न प्रकार सामग्री, खाद्य सामग्री एवं पनीपरिबा, कपड़ा सामग्री यही सब मिली थाए। तुम माने हाटरे सब कौन कौन देखिल ताहा आमे वर्तमान आलोचना करिबा। देखिबा आमे अभ्यास रे अछि। आस छवि देखि कहिबा। प्रथमे अछि करतर चित्र, द्वितीय रे हाथ, तृतीय रे ताल, तापरे कदली, दा, दौड़ी, पणस, रसुण, बाईगण, छता, छतु, माछ। तापरे हमें देखिबा 2 नंबर प्रश्न, आस लेखिबा। देखो गोटिए बिंदु अछि ता तळे, गोटिए बिंदु अछि ता तळे 1 लेखा अछि। दुईटा बिंदु अछि ता तळे हमें कोन लेखिबा? 2 लेखिबा। तापरे 3टी बिंदु अछि 3 लेखिबा। 4टा बिंदु अछि प्रथम रु 4 लेखा हैछि। सेही भली 5टा बिंदु अछि 5 लेखिबा। 6टी बिंदु अछि 6 लेखिबा। 7टी बिंदु अछि 7 लेखिबा। 8टा बिंदु थिबारु 8 पूर्वरु लेखा हैछि। तापरे 9टी बिंदु अछि आमे 9 लेखिबा। एई भली भाबरे आमे शून्य स्थान पूरण करिबा। यहाँ परे आमे देखिबा 3 नंबर, छवि भितरे थिबा अक्षर तल शब्द गुड़िकरे जेउठी अछि ता चारि पाखरे गोल बुलाओ। देखो छवि भितरे थिबा जो अक्षर, छवि भितरे कौन? देखो गोटे छवि अछि एठी गछ, गछ लेखा हैछि। ग रे आमे गोल बुलाइबा। ता तळे जो हमर गछ ग अक्षर अछि सेही अक्षर रे आमे गोल बुलाइबा। कदली अछि जो छवि कदली द अक्षर रे आमे गोल बुलाइबा। माछ 6 अक्षर जोड़ी थिबो आमे गोल बुलाइबा। पणस अण जोड़ी थिबो आमे ताकू चिन्ही गोल बुलाइबा। आत तो अक्षर गोल बुलाइबा। माने ग द छ अण त एई अक्षर जोठी लेखा होइथिबो ता चारि पाख आमे गोल बुलाइबा। देखो प्रथम रे लेखा हैछि गछ, ग अछि, ग रे आमे गोल बुलाइबा। 8 नाही, गध ग रे गोल बुलाइबा। दा द अक्षर अछि एठी, द रे गोल बुलाइबा। तापरे चक एथिरे किछि नाही। बलद द अक्षर जोड़ी थिबो आमे गोल बुलाइबा। छता 6 अक्षर चारिपटे आमे गोल बुलाइबा। छ क 6 अक्षर चारिपटे। पर एठी किछि करिवनी। माण 9 अक्षर जोड़ी अछि ताकू गोल बुलाइबा। नट चणा 9 अक्षर जोड़ी, चणा 9 अक्षर आमे गोल बुलाइबा। तबला त अक्षर आमे गोल बुलाइबा। पतर त अक्षर गोल बुलाइबा। कळ कळ एथे किछि करिवनी। गप ग अक्षर गोल बुलाइबा। बण 9 अक्षर गोल बुलाइबा। बग ग अक्षर रे आमे गोल बुलाइबा। एई भली भाबरे आमे जेउ चित्र छवि रे अछि जेउ अक्षर चारिपटे गोल बुला हैछि सेही अक्षर को नेकी आमे ग द छ ण त
ଏଇ ଅକ୍ଷରକୁ ଚିହ୍ନିକି ଆମେ ୟା ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା। ତାପରେ ଅଛି 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଛବି ଦେଖି ପଢ଼ିବା ଓ ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବା। ଛବି ଦେଖି ପଢ଼ିବା ଆମେ। ପ୍ରଥମ ଛବି ହେଉଛି କଉ ମାଛ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଛବି ହେଉଛି କାଉ, କରେ ଆକାର କା ହର୍ଷଉ କାଉ ଲେଖିବା। ତାପରେ ତୃତୀୟ ଛବି ହେଉଛି ଅସରପା। ଏଠି ଯେଉଁ ଡ୍ୟାସ୍ ଦିଆହେଇଛି ଅ ଦନ୍ତସ ର ପରେ ଆକାର ପା, ଅସରପା ଲେଖିବା। ତାପରେ ପର ଲେଖା ହେଇଛି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ପାରାର ଚିତ୍ର, ପରେ ଆକାର ପା ରରେ ଆକାର ରା, ପାରା ଲେଖିବା। ତାପରେ ମକା, ମ ଲେଖା ହେଇଛି, ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାସ୍ରେ କ'ଣ ଲେଖିବା, କରେ ଆକାର କା, ମକା। ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ କାନର ଚିତ୍ର, କରେ ଆକାର କା ନ, କାନ। ସେଭଳି ନାକର ଚିତ୍ର ଦିଆହେଇଛି, ନରେ ଆକାର ନା କ, ନାକ। ତାପରେ ଦେଖ ପଢ଼ିବା ଲେଖା ହେଇଛି, ମକା, ଚକା, ପକା, କାକର, ଚାର, ଗାର, ବାର, ଚାର, ଆଚାର, ଆକାର, ଚାଟ, ବାଟ, ନାଟ, ଅକଲ, ନକଲ, ପାନ, କାନ, ନାକ, କାକରା, ଟାକରା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତମେ ବନାନ କରିକି ପଢ଼ିପାରିବ। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆହେଇଛି, ଖାଲି ଜାଗା ପୂରଣ କରିବା। ଦେଖ ଖାଲି ଜାଗା ପୂରଣ। ପ୍ରଥମ ଘରେ 2ଟି ଚଢ଼େଇର ଚିତ୍ର ଦିଆହେଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ 3ଟି ଚଢ଼େଇର ଚିତ୍ର ଦିଆହେଇଛି। 2 ଆଉ 3 ମିଶିଲେ କେତେ ହେବ ନା 5 ହେବ, 5ଟି ଚଢ଼େଇ। ସେଇଭଳି ଆମେ ଚିତ୍ରକୁ ଗଣି ତଳେ ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମ ଘରେ 1 ଅଛି, ତାପରେ 4ଟି କଲମ ଅଛି। ତ କେତୋଟି କଲମ ହେବ ନା 5ଟି କଲମ ହେବ। ସେଇଭଳି ପ୍ରଥମ ଘରେ 2ଟି ବେଲୁନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ଅଛି 5ଟି ବେଲୁନ। ମିଶେଇଲେ କେତୋଟି ବେଲୁନ ହେବ? 7ଟି ବେଲୁନ ହେବ। ପ୍ରଥମ ଘରେ 6ଟି ଫୁଲ, ତା ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ଅଛି 3ଟି ଫୁଲ। ମିଶିଲେ କେତୋଟି ଫୁଲ ହେବ ନା 6 ମିଶାଣ 3 ସମାନ 9ଟି ଫୁଲ। ପ୍ରଥମେ 5ଟି ବାଇଗଣ, ତାପରେ 4ଟି ବାଇଗଣ ଅଛି। 5 ମିଶାଣ 4 ସମାନ 9ଟି ବାଇଗଣ। ପ୍ରଥମେ 3ଟି କଲରା ଅଛି, ତାପର ଘରେ ଅଛି 4ଟି କଲରା। 3 ମିଶାଣ 4 କେତୋଟି କଲରା ହେବ ନା 7ଟି କଲରା। ଏହାପରେ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଅକ୍ଷରକୁ ଦେଖି ସେହିପରି ଲେଖିବା। ଦେଖ ଆ ଲେଖା ହେଇଛି, ଇଏ ହେଉଛି ହସ୍ତାକ୍ଷର। ଆ ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି 3ଟି ଗାରକୁ ଛୁଇଁ ସେଇଭଳି ତମେ ୟାକୁ ଲେଖିବ। ଆ, ତା ତଳେ ମଧ୍ୟ ଆ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ମ, କ, କ, ଅ, ୟାକୁ ଦେଖି ଏଇଭଳି ତମେ ଲେଖି ଚାଲିବ। ଆଜିର ଅଭ୍ୟାସ ଏତିକି ଥିଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ମନକୁ ଛୁଇଁଲା, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଯଦି ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।